وعلى آل سيدنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شافي المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرين المحفل وعلماء الكرام মুরব্বিয়ানে আযম ও উপস্থিত আমার দিনী ভাইরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে कोटि कोटि शुक्रिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज हम तमाम लोगों को इस जहाँ पे बहिश्ती बागान आश्वर बोश्वर मदद के कुरान हदस गुना शुचर अल्लाह একটা সুযোগ দিয়েছে প্রত্যেক দিন আমরা দোকানে পাঠে বসিয়া বিভিন্ন রকমের সময় শেষ করলাম বিভিন্ন রকমের দোকানে বসে খারাপ কথা জবান দিয়া বলতাম চোখে দিয়া কত খারাপ কাজ করেছি आज के समस्त बुरे काज से बचैया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को इस यहाँ पे आके अल्लाह का फरमान नबी जी की हदीस सुनने का मौका दिया जिक्र अस्कार करने का मौका दिया दरूद शरीफ पाठ करने का मौका दिया अल्लाह ने हम लोगों को नेकी कमाने का भी सुजूद दिया हम लोग अपना शबई नेकी कमैया अल्लाह दरबार शुक्र अदा करें हम लोग बोले अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर महफिल अपना शबई केमन आसेन सभी ভালো আছেন তো আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আল্লাহ খাস